فیصل چودھری صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ جو جس طریقے سے ثاقب بشیر کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 جون کو نیب کوئی ایک اور ڈیفرنٹ موقف لیتا ہے اور معطل بھی ہو جاتا ہے یا ضمانت ہو جاتی ہے، تب بھی کچھ پوشیدہ کیسز ہیں، سو عمران خان از ناٹ کمنگ آؤٹ. اگری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس کیسز کو لینز جو لگایا ہوا ہے ہم نے قانون کا لگایا ہوا ہے، اور ہم یہ اس کو خالصتاً قانونی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ قانونی کیس نہیں ہے، چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہوں، توشہ خانہ 1 ہو، 2 ہو، عدت ہو، یہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، یہ سارے سیاسی کیس ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے بھی سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے. سیاسی حکمت عملی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ کیسز لٹکے رہیں گے، ایک کی بجائے 100 اور نئے بنا دیں گے. حکومت کے لیے کیس بنانا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ تو عمران خان صاحب بڑے اولوالعزم آدمی ہیں، بڑے پرعزم شخصیت ہیں، وہ نہیں ابھی بھی جھکے نہیں ہیں، بالکل تگڑے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ان کی لفاظی ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے وہ فرط جذبات میں بھی بہن آ جاتی نہیں، بعد میں خیر انہوں نے تبدیل بھی کر لیا اپنی وہ تو اکثر کرتے رہتے تھے بات کو. بات گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. وہ انہوں نے تو آج بھی بات کی، انہوں نے کہا میرے حوالے سے گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا، پاکستان کے لیے اگر کوئی چیز چاہیے تو میرے کو دروازے کھلیں، آپ اسٹیبلشمنٹ آ جائے. اس میں اب پولیٹیکل حکمت عملی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، I admit there is no حکمت عملی، there is no strategy, there is no direction, there is no coherence. No, what went wrong? پہلے تو 2-2.5 سال اس سیاسی لڑائی میں عمران خان واز ان کمانڈنگ پوزیشن، تحریک انصاف. لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ. حکومت کے پاس تو کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی، اسٹریٹجی تو تھی ہی پی ٹی آئی کی، یہ تو جوابی حکمت عملی بنا رہے تھے. آج کیا ڈیزاسٹر کریٹ ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے کہ آپ کے تو آپ کے اپنے لوگ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کون بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، کون بندہ غلط بات کر رہا ہے. 2-3 وجہ، ہر بندے کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے. 2-3 وجہ. پہلی بات، پارٹی کی انٹرنل رفٹس بہت ہیں اور اس میں کچھ فیملی کے لوگ جمپ ان کر گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جذباتی طور پہ یا جو بھی انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس بنائیں جس سے پارٹی کو نقصان ہوا. پارٹی کے لوگوں کو، اب چیئرمین کو پارٹی کو اگر آپ خود جا کے کہہ دیں کہ یہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کا چیئرمین ہی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا. تو پارٹی کا چیئرمین جبکہ عمران خان صاحب نے خود لگائے ہوئے ہیں تو میرے لیے تو قابل احترام آدمی ہے. اب رات کو دیکھیے عالیہ حمزہ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوا اور آؤٹ رائٹلی سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ورکرز ہیں انہیں بلاسٹ کر دیا، کیونکہ عالیہ حمزہ یا جنید اکبر جو ہیں وہ لوگوں میں رسپیکٹڈ ہیں، پھر وہ ڈیلیور کرتے ہیں، ان کی پرفارمنسز ہیں. تو آج دوبارہ وہ کمیٹی کی ان کو ہیڈ لگایا گیا، جب وہاں پہ وکلا بہت سارے تھے، انہوں نے بتایا تحریک انصاف بیسیکلی حکومت سے کم لڑ رہی ہے، آپس میں زیادہ لڑ رہی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے، نان پولیٹیکل اینٹیز ہیں جن کے اپنا سیاسی قد کاٹ نہیں ہے، ویسے بھی قد کاٹ نہیں ہے، اور وہ آپ سمجھیں کہ ایسے ہے جیسے آپ نے ہرکیولین ایک ٹاسک ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی اہم بندہ اٹھا کے رکھ دیا. یہ جو عمران خان صاحب کا لڑائی ہے، یہ پولیٹیکل لڑائی جو ہے، یہ بہت جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کی کنجی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. میں خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے تو جو ان کی گفتگو وہ تحریک شریک کے اس میں چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کا یہ میسیج تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، کیونکہ ان کا خیال میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی پاورفل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کہ حقیقت بھی ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو کچھ، پھر بھی سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی، وہیں سے ایوینیو اوپننگ ہوگی، وہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی معاملہ ملے گا اور آپ کو پولیٹیشنز کو، خاص کر اپوزیشن کو، ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جوائنٹ بینر کریٹ کرنا ہوگا، ورنہ شاید پی ٹی آئی کے بینر کے نیچے ابھی احتجاج اور پھر جنگ کے بعد کے حالات. فیصل چودھری صاحب دیکھیں، بہت ساری غلطیوں کا ڈیفینس کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور چیف جسٹس تو یہی افریدی ہیں، کوئی مانے نہ مانے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ہے. سدھو صاحب نے اتنے خشوع و غضو کے ساتھ یہ کتاب پڑھی ہے
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। गुजारिश ये है कि ये तो अच्छा है, हम सारे एक ही जगह से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल एक ही जगह से, हाँ वो सेम पेज है, किताबें लदा लड़का एक कोई है। हाँ नहीं पेज सेम है, किताबें लदा लदा। ये जो है ना आजकल ग्रीन बुक नहीं चल रही, आजकल एक 52 का एक लॉ है वो चल रहा है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि ठीक है जी। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो खुदा की कसम वो भी कर दिया जो उनसे मांगा भी नहीं, उनको पूछा भी तो नहीं। आप यही ना सीटें आपने मांगी भी नहीं और आपको दे रहे हैं सीटें वो। नहीं पीटीआई ने सीटें मांगी भी नहीं, ये पिटीशनर भी नहीं है। I am not doing a comedy show. It's not a comedy issue. ओ भाई It's not reason right. वो सही कह रहे हैं। ये मुल्क पीटीआई कॉमेडी की सर्कस सीटें, है। पीटीआई की सीटें उन्होंने मांगी नहीं है, फिर भी इनको दे रहे हैं। जैसे मंसूर अली शाह सर साहब। गुजारिश है कि पीटीआई की तो बेचारे पीटीआई इनको ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ फांसी लाना तो ला लो, कोई टिकटियाँ लानियाँ ने तो कोड़े मार लो। मतलब आपका कब रजेगा आपका? वो बीबी आपकी जो है वो पंजाब वाली, वो तो कहती है हम भारत से भी बुरे हैं। अच्छा फैसल चौधरी साहब, इन्हें मिले ना मिले, आपकी जमात को नहीं मिल रही। देखिए बुनियादी तौर पे जो ये रिज़र्व सीट्स थी, ये जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ज़ाहिर है उस वक्त अमेरिकन के साथ हमारा मामला था, तो फिर जब 2002 की असम्बली आई तो उस वक्त फिर ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सीट्स में इजाफा किया गया, जिससे हमारी नेशनल असम्बली की सीट्स जो हैं वो बढ़ के उस वक्त 242 हो गई। अब ये 6 फाटा की कम होकर 236 है इस वक्त, 336, हाँ 336, 342 से 3 कम हो गई। इसमें जो वुमेन नॉमिनेटेड होती हैं, नॉमिनेटेड वुमेन वो होती हैं कि जिसने एक पार्टी ने जितना वोट लिया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी उसके हिसाब से उनको आप वो सीटें देते हैं। क्योंकि वोटों के तनासब से पीटीआई ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, और वो वोट नहीं गिनते हैं, सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स के जो पार्टी एक सिक्योर करती है। अब जो तार साहब बात कर रहे हैं वो जो असल है ना उस पे नहीं जा रहे। तो ये आइन और कानून ये हमें ये बता रहे हैं कि मुल्क में आइन भी है, मुल्क में कानून भी मौजूद है, और मुल्क में जो पार्लियामेंट है वो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन से आई है, जो कि नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उस ये जैसा जो बात कर रहे हैं, या बात सहाफ़ी भी हमारे बात करते हैं, बात पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो गुफ्तगू फरमाते हुए लगता है जब इलेक्शन हो रहा था तो फ्रांस पे थे। भाई आपको नहीं पता ये इलेक्शन किस माहौल में हुआ है? ये जो माहौल बना है, जिस माहौल में आपने सीटें खींची, मेरा छोटा भाई अरेस्ट हो गया कागज़ जमा कराने अपने बड़े भाई के गया, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़ुद नहीं जा सका, गिरफ़्तार हो रहे थे। मेरे जो प्रपोजर सेकेंडर थे वो उन्होंने उठा लिए। नहीं तो आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लड़ लेते ना। नहीं हमें क्या पता कि वो गैर इस्तेहकाम पार्टी मेरी नज़दीक तो थी ना। तो खैर जिस किस्म के इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन आज़ाद लड़ा जो ये कहते हैं ना जय साहबान, और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जस्टिस जो पेशावर वाली हमारी हैं, क्या नाम है, मुसरत अली साहबा से ये कमेंट आना कि वोट बुनियादी हक नहीं है। मैं वसात एहतराम उनको ये बात कराना चाहता हूँ कि वोट बुनियादी हकूक़ की गारंटी है। वो जो आप आर्टिकल 9 से लेके 27 तक जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो मुनहसरी वोट के ऊपर है। हमारा आइन शुरू होता है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं अवाम की बिहाफ पे पावर अथॉरिटी यूज़ करें। तमाम इख्तियारात खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात के हैं, और मुमलिकत खुदादाद में ये इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदे एक्सरसाइज किए। आप मुझे ये बताएं कि 17 नुमाइंदे इनके 100, हाँ अब इनके असल में तो वही है ना, बाकी 47 के हैं ना, बाकी तो 47 हैं, 47 निकाल लें तो बाकी क्या बचता है? अगर 45 वाले पे जाएंगे आप, 45 पे तो पीटीआई जो है वो ऊपर जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है हमने आपको सीटें भी नहीं देनी। हमने एक सूबा जो कि अपर हाउस में जिसके मेंबर हैं ताहिर खलील संधू साहब, वो इनकम्प्लीट हाउस है, उसमें 11 सीटें केपी की नहीं हैं। अभी तक कितना 1.5 साल हो गया इस इलेक्शन को, ठीक है, अभी सेनेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब सेनेट जो है पूरी दुनिया में जो अपर हाउस है,
وہ اس حساب بنایا جاتا ہے تمام صوبوں کی ایکول نمائندگی کے لیے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، وہ سیٹیں ایکول ہوتی ہیں۔ ظلم خدا کا یہ ہے کہ بجٹ آپ نے اسے پاس کرایا، 26ویں ترمیم آپ نے انکمپلیٹ ہاؤس سے پاس کرائی۔ جج صاحبان نے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کی کل کی گفتگو نہیں سنی۔ میں ان کی ویسے بھی نہیں سنتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد یہ گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہو گئی ہیں، پولیٹیکل نہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا مطلب لا قانونیت کا، آئین شکنی وہ سرف کا، ایکسل نے دھو دیا۔ یہ حکومت کو پورا اپنا جواز مل گیا، یعنی الیکشن ریک کرنے کا ان کو جنگ جیتنے کا مطلب ہوتا ہے۔ بھائی جان یہ ایڈا چنگیز خواجہ آصف صاحب چنگیز خان دے منڈے نہ بنیں، وہی ہیں وہی رہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستانی قوم نے جیتی اپنی فوج کی مدد سے۔ ان کی حکومت آج بھی اتنی ان پاپولر ہے، آ کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، میں آپ کو ایک جلسہ کرا لیں۔ اچھا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔